बुधवार के दिन इस मंत्र को 108 बार जप करने से सभी संकट होगी दूर। ये है मंत्र। ओम ह्रीं ह्रीं क्लीं चामुंडै विचे। 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 ओम ह्रीं
ॐ ह्रीं ह्रीं क्लीं चामुण्डै विच्चे 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 ॐ ह्रीं ह्रीं क्लीं चामुण्डै विच्चे
Hum Hing Ying Kling Chamude Biche. 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 Hum Hing Ying Kling Chamude Biche.